और अभी फाउल हो गया, देखो किक दे दिया, रेफरी डिसाइड किया है। अरे বুজি নাপায়, এখন বুজি পাব। ক'ত বুজি পাব ইহঁতে? নিজে এটেক কৰিছে ন, ৰাইজে নিজে এটেক কৰিছে ইয়াতে। পেনাল্টি নিদিয়ে কি দিব? এইটো নিজৰ কনফিডেন্স নাই যে আমি জিকিব পাৰিম, এইটো নিজৰ কনফিডেন্স নাই, সেইকাৰণে লাষ্ট লাগি পিনে হাৰিলেতো। সেইটো কাৰণে ইহঁতে নিজে একচেপ্ট কৰিব কাৰণে পৰা নাই, ৰেফ্ৰি কাৰণে কি কৰে? ইমান ধুনীয়া খেলি আছে ন, এইটো ছেভ হ'ব পাৰে, গেৰেণ্টি নাই। এইটো নাভাবে মানে। आज का खेल तो पूरा इंटरेस्टिंग हो गया रे। फिलहाल गोल 1-1 ही है, जितने FC 1 4H क्लब 1। nàng chụp thét long mà chụp thét long này anh đi ship à thế cứ। और दोस्तों अभी डिसीजन क्या डिसाइड करने वाला है बिटन FC, अभी क्या बोलने वाला है। शायद यहाँ पर ख़त्म कर दिया। क्या हुआ? चेक करने दिया है। ऊपर आ गया है। अरे यार वो लोग छोड़ दिया ना, इसलिए तो नॉन करना पड़ेगा। चला पति तो तुम चलना डिसीजन तो ले लिया। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा तो नहीं करना चाहिए।
झगड़ा हो गया दोस्तों। दोस्तों झगड़ा तो नहीं चाहिए था, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अभी तो पहले जमाना जैसा लग रहा है। Hello guys.
Referee nataka jaga tadi gitu jadi referee itu tomate respect di luar jadi referee nataka referee ki kani buise na ole game judge kiribo kani bui thagise na referee do foul hoise na nai ibo hoise na hekani referee thagise আপনার যদি referee kani respect দিব na খেলিবই না লাগে এনেকা হলে bỏ nhà là bắc làng đường ô thì hai tung lên Line referee report mare. 10 yard, 15 yard look here report pare. Itu rule ase. 10 yard. Yard tak ke tu report pare. Chalo ching bhai dua run. Aku ke kain jiki go drama ঠিক আছে আমার একটু খরচ কিমান আছে একটু দিলে হৈ গল আৰু কমিটি আপোনাৰ ডিসিশন এইটো এনেকা তো গেম লোক না পাই এনেকা তো আমি এটা গেম লোক পাই और अभी क्या करेगा? घर जाएगा अभी क्या करेगा खेल तो नहीं हो रहा है अभी। और अच्छा खेल कौन जीता? पता नहीं। पूरा अंधेरा हो गया।
को टाइम भी दिखा नहीं दे रहा है। Light patur ri bhai bhai. Ya, चल